Asumdie nka obi biara otie me. Ye mu nyina mu dofo ni aba. Ami usia na sabe me ne mo eche esafo Awurade asem. Sabe fa waso ene wakoma fa fam me. Eweye brei. Ni se mo da bia me tiatia mu nyina ne se gane na je okra nkwa. Nyina be brei o wa yeye. Ma asafo Awurade ne buafu. Eno tu oboni panyina adua. Obi biara wuntie nyame asem Awurade adomo. O kanche nse yenue. Awurade kasa yenue a na so de abufo na ekasa. Eno tu yi asansem nyina di eche odifo Isaiah. Eno tu enada ibi ne wo so beche. Na za wo tibia bi mu na sanya asem yi bo kokko se twe ho fi ho. Eni se Awurade obebu aputan se de wunyuma tie. Eno nti sabre winu adofo uni pebi a pepebi se uni dwanko bia bia gane bra Awurade nchen ono kuto no betimi age wo oni pebi e ni wo betimi age wa kasa fo Awurade ho Yesu kunkun no nyamfo no gane na je okra nkwa so hwe bi da yeso okun bi da yeso awieye bi da yeso asutwe bi da yeso asudie bi da nipa so eno nti oni pada sani biara to ho fi bone ho na boni aye kwa aye be gidaro asafo Awurade boye dia wo ho se ye due kan fie ho amfi ho na se tra sa boni ni mu dia ne edue eno nti sa abra me kan fu Yesu kunkun no nyamfo na ma wo se obra bia wo mu se wo wi nu mu abi nua be ma sori fi mu wo asa nu mu abi nua be ma sori fi mu wo ntro mu sori fi mu wo akohie mu sori fi mu enia biara emfata Kristo ni ananka emfata abrabo bia wo bo no Awurade se due cho ho firi ho na odiboye ni no obi a watena se no wo ne boni no sabre se de wutie bia no ba Awurade wompo ojiwa wa atu na odi wa ye ne dia eno nti sabre ye nchere ho ne enso popani obebo mpaye ani ya dia asem no ama ye nua no ye da wase adenu na sutumfo nyankopon anaso a da hufie ama ya timunka enti awie so ya ba wani mu a wasem kire yen se ye hyiam a emfa ade nyina mudi ni kan na awie yie enti anopai besiesie okwanto yanim na tiefo nso nya wasem mu achefa na ya da wase boja enti amen sabre yenu anu mu na to adwu se Yesu be wu ye de jemi no mi no nkwa sabre de na wo ye e wo abrabo mu ayensa nom ayedwama mo ayakohwie ayasabro ayadie sabre babi biara minua bema babi a wanum nsa kodro bia diane na je okra nkwa wate Awurade wompo emu hu di bonye ni so otini ni oba akopɛ ono ni asafo Awurade Yesu kunkun no nyamfo no eno nti ene de mekamfo na ma yehu anyankopɔn twedi ampo anyankopɔn bɔ so no bɔ asase no bɔ mu ade nyina no de wo bɔ wo na wama wa hoɔden ni a wo de no nsa no ene de wo no na okasa kyerɛ wo eno nti dwane na je okra nkwa so for me pa cho ye nkyere ho no yebekɔ Isaiah 5 verse 8 to 23 eno na nedai ye ni enua no nyina ye beche na de mi wo mu ni de wo mu no dwane na je okra nkwa awie ye brei se wo dwane na je okra nkwa asafo Awurade nso aye kra do beje wo eno ti na osoma ne do ba pa akopɛ ebi nka ne ho na obewu ye no de je meni umi ye no nkwa se de ye nua ma mi ye ni tudumi Tago sisters to say Yesu Kuto eno bewu de je be de umi ye no nkwa eno ti ya hoboa na ya krado na dwane je nkra nkwa osofo ye nkyere ho no masem ne nkoma ye Isaiah chapter 5 verses 8 to 23 kuma yentie onyankopon asem wonue wona wode odan etwa odan so wonue on di dan to odan so
Wama wadi afuo eka afuo ho. Won de afuo eka afuo ho. Kosi se okwan bia eni ho. Kosi se kwan bia eni ho. Na monko motena asase no. Na monko amotena asase ne so. Asafo Awurade aka. Asafo Awurade na eka sei. Ma enko wasum. Ma enko wasum. Ampa adan pii bedane amanfo. Ose ampa adan pii bedane amanfo. Na ebeda ho a obi bia entena mu bi. Na ebeda ho a obi bia entena mu bi o. Onue Wonga wo sori anopatutu edi ensachi. Ose wonga sori anopatutu edi ensachi. Na osipe ewo waponto ase. Osipe ewo party ase. Na asankutin ne benta sankuo ehye won waponto ase. Asankutin ne benta sankuo ehye waponto ase. Amino. Amen. Sabre yehu anyakopon ena ne yen kasai. Ono da sa ne ma we nyina echi kasa oboye nkokọ. Efa odifo Isaiah so. Odifo a Awurade nyakopon yi ni fra himfie. No odija eka na no. Ema obaye odifo pani. Sabre ono no oka kire nsasafo Awurade se yenwie. Wo mo de dan eto adan so. Dan to adan so nya brosanya obi asie. Ana obi anya ne sika awasie. Osi yenwie omo de dan to adan so obi a wodi nwi ka nwi ho. Onyakopo nwi aboma wo anya ofe no woni nso ade na wumu nti. Okofa obi die ereka wodi odie ho. Awurade kasa che no oburu yenwie ase yenwie. Sabre wodi nwi to anwi so a yifri utiri so. Eno chese wodi dan aka dan ho. Awurade Nyankopon wo se woti wumu. Wo ye na son dan uye ni fie umuna wotie enu nti sa wo de dan to dan so na se do ye ma wani nso wo hwe wo no ye utinwi wo hwe obroni wa ye ni tinwi wa China ni wa ye ni tinwi wo hwe India ni wa ye ni tinwi sa ni pe ya me bo mu di nyinara obi biara ni ho betena se wo ni nim die mu aka se me pese me tena se na me fa Africa fo tinwi e de ka me de ho ye Africa fo yi ni de ye ni nso de na ye difu dipenti Yakofa nwi foforo de kan yanwi ho onyame ohwe se de yentie wode yakotena awiem wode yakotena asase anufuso ene wo so enu to ye tinwi a ebe fata wo tinwi a ese na fata wo enu ne wani monyam oso ba wani monyam ene wutinwi enu nti sabre tinwi na nyame de ma wo no wo mpe wasa kofa foforo e de ato aso Awurade Nyankopon edome me ne umienu se yenue Oba biara wodi nwi beto awudwi so esa wodi dan ato adan so mu de nyame ye ma wo no onyame se de obo wo bia nso wani waye ohene waye wano waye onipa dua fefe se de wutie biara waye ni nton foforo de ama wo waye nwi de aka ho amo wani so atete se de be ya obetimi akọ wanim na wo ba wanim be benyam ni nyina anya ye mfe ye sori twetwa ni nton nwi na nyame de ama ye ni tugu na akofa obi de e de akeka ye kyerɛ tugu ni akofa adrofo fro ene de apenti se de yen aye pe no eda na nyame si ma ye no mini adasa ni wani nye ho ena de Awurade se idue wa wudi nwi beto awudwi so yo de dan to adan so wa akofo obi tinwi ena ma me wata oporotu ye nyina ya adwen ama ye se obi biara de nyame ye ma na nya ne fe onipa dasa ni kotrama ne onipa de ahoma eso ne se no wasomu ese se de wo bonse nko no de atena nipa ni achi ni wa wire ni nyina to agu de nyame ye no enye ye fe eni achi nwi ni wo ho ema wo nipa dua eni achi nwi ni wo ho ma wani kosua eni achi nwi ni wo ho ma wani monyam na so de Awurade ye ma nipa biara ni ho a opeye onipa tena se ni wa wire no ato agu wakasa ma ni achi nwi nyame de ma me kra edo so dodo de Nyankopon ope na oye na obo nipa nyina awie no tena se ka se eye na ni soye na ni je ho oba o se ni suba na seso Yesu Kristo ba e da nwi gu ni tin so bi wona ni achi ni ho ba bia enka onu na nko ye nyame bada baba akopɛ no enka wo ho kwa se nko obayi ni tinwi nyina ato aguo na nka ode foforo ato aso na so de asafo Awurade de ma na ode ba ye no enu anu ode ko owuo mu mini adasani e ena nyame obo kokɔ ana o kaseti a o se wode da ato adan so a due afa wasi due wo mo de da ato adan so ko si se asase no ebayira se ya enipa se ye nipa dua ko si se ya nipa dua ne baje ntasa a ye ntimi nya ne hwibie o ekwan na ho ba bia na nipa fa ho mini adasani e
minia nie sabre me ka kire wo sa wo ye bema sa wo ye oba emfa nwintu a wo nwi so onyankopon se na ade aye na chiwade na nakoma empe ose osambo kokko obi biara wo sori anopa na wo kobo apetesi ba wo na akonya ne no wo kobo ne pono ekosi se wo baburo na wo ye tintan minia dasani ena yehu onyankopon ka kire wo se ena Yesu kunkun no nyamfo ne ka kire wo se sa ade na wo mu no ochi na otan na ompe emino amen sabre obi biara wo sori anopa sa wo ye oba sa wo ye bema na wudi ensachie usana pa umpaduane eni sorry umpaduane ni nemo ensa na wodi aye aduane wo trasa no bia ena edan nyina ye de ayasa no bia enka ye wo Africa mamu a yesi Britain de aha nyamesuro kro ena asondan nyina ye bubu ne de ayansa no bia wo pe ba bi kura kanyame asam a wunya enipa di nsachi enipa di yahoden ye ni onyam onipa betimi akoye adwuma bre wode dako efiera ba ko pe wode memenda ba ko pe a wo bre se wode da no de tie nyame asem no wode bakwa kwotena aponto ase ye nuanom bakwa obakwa sori akotie nyame asem no de abo ne bra no ada wo kwa so na danfo afred me ye party obeja nyame asem ho no akọ ye party de said wo pe na wa bro na wasa omon tentemben e wase na omatimi age omani aye niema bi emfata na wabati mi wura ne ho wonsa no mase na wasa afodua ana wasa atarpo ho ababa na sebe na nemu akire mema ama aye mema fe na odi agisika enne onyame ka che ose unipa abaye sa bia adue menianom ye nwane na asasi nya ye dia asasi wura se due wo so ya no pa na odi nsachi enne ma besia na num nsa che mema oba besia bedidi ose ye budidi okotrase no afansa na wanom no abo ansa no wadidi awurade amwa osase no nsa no wadidi emfa bibi biara nsa nyame ni padua no awode ama no bi so se oni padua ya sondan oni padua no otimu enu nti wo se ya sondan na obesel enu nti wo se obi biara wo sara no pa na wodi nsa tie okobo nsa no obi otonsa okobo ne pono wa wo so wo tonsa ma oni pa na mana ni padua se no wo se die o Kristo ni anu odija o Kristo ni dija enye se odie o Kristo ni eje adwuma enye se woye o Kristo ni anu otonsa amani nua anom o Kristo ni anu otons garete amani nua anom o Kristo ni anu otonduboni amani nua anom se de be ya ni nua besei o si die na ade dan ka dan ho kosi se onipa nya ba bia emfa wonu nom nsa ekosi se onipa dua besei wo bojentra kosi se onipa dua besei ebra onipadua besei no na wo yare na wakadamu ehona na wo sufre se ye mompa ye mawo afena na na asofo oso enu nti na onipadua ye hwe ni ye nti ya ma asofo adwuma ye e ma asofo bonefo so nya adwuma ye o se ekosi se ye nya ba bia emfa wo de dan beto adan so na beto fence wa onipa nya ba bia emfa wo ye ma onipadua ne se ye ne hwe enye ye mini adasani enada yo de me de mahu ene de mate ena me di ho adanse a kire wo ye wo Yesu bia ye fafi enka no ye Yesu bia o ye no kwafo ye wo tene ni bia onti eno bewu aningwase ewuo eno ti sabre enya ntetie mu na mepe enya keka mu na mepe minue ena awurade bro ye nua o se ye nue obi biara a wo de dan beto adan so ena waka o se masori de uti bia uti so kwa enya no na Yakobon hwe ene de wo ka che o se wo hwe pa se nu na Yakobon hwe akon ka che o se due obi a ode dan ka dan ho o se odi nwi to adu enwi so a obebu atanse de wunwumate e se do ye na anso wani ene de odivu Isaiah awurade aka che se won ka che me ni umienu wanyi obema mfrim wanyi obema mfrim ene mema eto ye tinwi so mema boye nti mema hye asomode mema hye trouser mema hye nika awurade se due wo de dan ka dan ho a wa wo nipa da se ni wusi wo dan po na de ma han na paint ni blue na abekọ na nipa ko na ko fa paint black de aka ho a wo betu no enu ti sa abrei efie wurade se wa anya de opa ono so obetu afri ni fie obayi wa frasa asi so ama oni jedie na wo gie no ene onipa no onipa wure ho a wono monsa enipa ne gie a wono monsa emu die hi na yemfa yenwane
ese wunti ena ogwama no yeku no wunti ena ogwama no bewu ani gwase ewo wunti ena ogwama ne fa awerɛhoɔ mu wunti ena fa titiye mu obompa ye ogesemani na wo hu de eba ne so no oka se eja ebetimi amakamakuru wa ntwa me ho se nka wo na wani chia wo wuo na wo kɔ wuo nanso wo nua nti wo se wo bewu menua se wa ne sa wa bra bɔ no wa ne sa wa dwen a Yesu san ba bie wa wonfa wo ho nkyɛ wo eno nti na Nyankopɔn ka kyerɛ Isaiah se won ka nkyɛ wo se wo de dan to wadan so a obedi udwuma obeku obesɛw obetɔre wase eno nti se san wa bra bɔ na dwane na je okra nkwa amino amen enti obetu ne man akɔ enimdia ne man eninti no kom bekum eno nyamfo na osukom ade ne manfo dodo no a enti asama ya tere na num hahre na nipa dodo no a esan kom eno nyamfo ane apapafo adefo ane ahiafo nyina amen amino amen sabre ena awurade egusu a obo ye nkokɔ no enkasa wo de wo ye defo ana me de me wo ma de nyina eno ti de me pɛ ena meye ena mo se ye nye awurade ni nti no wo se fie ni nyina beda ne amanfo ena kwara ketewa no wawo a no asɔre no wawu agya ne ma hɔ na ne ma ya amanfo ne ma ye mobɔ obedu ni fie ne hɔ dantu ese mofra no mo ntimi hwe o mo ho so maamie emfa wiase nti wani so na wiase nya wo dia metiatie mu ametiatie nyina tie na twe ho free ewiase ho na wiase mfa wo nkɔ ba bia enche na wiase ni ho sabre wa mfa ho amasafo awurade na adi nwi to anwi so uyi wani achi nwi free ho okeka wa no uyi sha omowre de ope nipadua na wo beye wo de dro brichi wo ho asafo awurade se obema wo fie aya manfo obema wo maye mobo sabre ene enwisia eni nyanka adoso wasase so efraso ode aye yentia efinyankopɔ wa yapo ni ntia efrinyame aye mfada samonya hwe ni yapo nimdie no ni amane afa yanka se ye kwan so no wosese ya adwe ye ho amfiri ho a obema ye mfie adane amanfo a obi biara entremu osikani mesrawo nedai me kasa kyerɛw ema me kasa anya wahi so mo kasa aye wahi na nyame asɛm na wo te so atwea ena nipa bebre ti nyame asɛm so atwea ebre ni ho ma me ni umie no eno ti dwane na je okra nkwa enkasa bi de me ye defo asɛm ni duru ho no mo a ana da ni duru ho a usika ni ntimi nye nkwa osikani wu a yemfa ne ka ensie no osikani wu a yentu ni dan ba ko nkosi asie ye osikani bi ani ho a yesie no ni yesie wo edan mu kura hwese wuwo na wawuo no akire atemu wo ho enu nti sabre a wote asie a wumu ye ena ese wudwane na age okra nkwa kane na wunim na wo kire wani achi nwi tuguo enne awurade kasa kire wo kane na wunim ena afa nwi tu anwi so enwi ya yede to to ayanwi so no edo na egu ya ware ye bebre ena ese nipa bebre ani monyam ena amadwama mo etu atese enkofa wo bi nwi wunim ba bi anwi ni fra eba eno ansa wo ku ya efenti sister kuya ayebi sister bra ayebi sister kuya shewivon wa na shema awo afata opa eno ti bishu ko yebi ena wig enkakade na ka wig kra no ye ma me no makwa bijan na she wig ana se obi a wawuo ni atam wig ni e de asiesie no ena wig aye fashion ena she ni petri so ena Nyankopɔn anim dia ya punti obati wo kra no ahia se no obosa cola ebi se video ele to ye tiri so no ekuku ye tiri ho ese ye tiri ho e man atemfo yare bagu yen e matri mu kro ye yen obo ho wo ni timi ankasa na so o hia se wo ye pemi o hia se wo hia ribbon o hia se wo de ni matani trasinti e na matri mu kro nti e ma bebre e na ye tiri ho pa e ma bebre e na atemfo yare ba eku yen wo si die wa de dan betra dan so die wa ba sha no pa edi nsachie enu ti nene wa makurafo ene awufo ene nkwala amobrofo ebusu wo wiase no menua na wuti asie a wa kwanya da bia asade achiwa enkase we wa mama afia kama afi ho na mo ama kwanya ho frose fase san wadwen mo wre hihye wo sheda no hwe won satia no hwe mo wre fata wo hwe wa no fata wo ene obi timi tase wo kase ma no creation pese mkoye ne kase menufo kura ya nketenkete pese dibi ko shebu na ya kase wo se die wo de dan ka dan ho a ade Nyankopɔn abɔ no sa wo de bibia ka ho sa no de wo mpanya me de na wa wo ye bia wo se die
onyame bɔ me ne umienu dua ɛwɔ asase so ɛno ti dwane o na me nua gye wo kra nkwa amen o amen wonue wonga wofre bone se papa ane papa se bone wonga wode esum ye han na wode han so eye esum wonue wonga wo ye wo ankasa ni so anyansafo wonue asanum merima ne asafrafo mu ahodenfo amen o amen wasi oyenue asem bia Nyankopon beka bia no si due odi due etaya asem da o dey wo ka de so wa wu de obu wu se wo ye nyansafo na afre bone se ye papa ene obi ya de a de me kan wo tworo mu a ene da mi mahu a mi yi na dia kire wo yi obi betena se akase wo ma ya nwene ye ho enye no ne ye de be ko heaven e ka ho pa onipa dua siesie so ka ho pa obi baka se o ma ya nwene ye ho ya so de timi hye bibi biara ya so de ye kese ya so na so bibi biara asa ni je wo mu enso yenka nche se yenya trouser hye yenka nche o se yenkata ye tiri so eno ti de omo kan de ye nsenhu no wadane onipa a ese nko wadwen sakra obedi nyame achi no wode na ji mfin no na wode asesa na adwen eni akire ho ya so de ye bibia bra na yenko ya sore menua wose obi biara wode papa ehye bode anan ana wo ma bone ebesi papa dem no wo so wose due wo mo fransa ene enipa da se ni no nsa o se na kofa coke no kofa gin no de afra kofa coke no kofa peteshi no de afra ensa no den ni afra ne ye nom Nyankopon se due obema bia obeyesa ana oba bia obeyesa ene asofo do do kra no obekọ omo fie no kofa coke no kofa ensa no den no de agum no te ho no no kwa asofo no coke nso no no nsambo wasi due o obi biara oba France ansa na wanom ye budidi fue ena me ka kire mu o asafo awrade se due jai uyo ba emfako hisab mobra na sasi nya wo dia ente na wafiri so me kasa kire wo ne me ka kire wo de mahu ne de matie ena me di ho adanse a kire wo asafo awrade adum kasa wo kan nyina se due na sa wo ne papa kra ate enye wo sasi so na nipa fam no ye papa no ka kire se due a wo so obo udua ena de asafo awrade ka kire wo se due sa wo din San Fransa ansa na wabo wo yo barima ebra wa hoden na adu nipa bia ba so asafo awrade na de dan nsa nom wo de dan nu bone nom wo dan na kohwibra na wo de yesa edutuo bebrebe din gina no o se die se obedi sa de ma na chie yantwi ya ho mfiri ho na ye nwane nyi ye kra nkwa enye ma nkwa na ehuna mane emema nyina aka ho bi emema ne ye hwasomode emema bo wo muti emema hye mata ade emema timiti kwa no se adwapade adwapade ba nkra be be pese be dan me ho oba sabre wo se die sa wo di bibi ka onipadua a wo de dan ato adan so eno ti di onipadua ni se onipadua ye nyame asondan umu na wote edi nkase awrade do wote akoma ba mu no wote akoma mu na nsamone ne niam afiri ahye mu ma eno ti sabre edi die nipa akachi ehwe de wadanfo wo ye de wadanfo aye na wo so koye bie die a menu na awrade kasa kyerem no mie no se ye nie ye fadan to wadan so ye fransa na ye nom ye so no pa ni nsachi ye nkotra pabo na ye nsa asa huhuo a Onyankopon aso ndansi wo kra wunye nipa ba kokra wo mo sisa wadwi yo na brede nya ye dia no watam no ye kan ye Sodom ye kan ye Yesu Kristo maye so ye ka ho asem na sa wantie na wansa kira na sa obatena obani mu a Awurade Nyankopon se onde wa ma obre da pa sa wadwen na so wansa wadwen no oba obu atense de unu na tie me da wase sa do akoma acha me na wutie asem obafa sa Isaiah 5 verse 8 to 23 no ensabo wo ho nyina no tena se na so fa wo tere konkron na kan na hu se ampa de me kan enya kohwie na me die enya ntro na me die na mu Awurade anu mu asem na me matie na me suro entimi so me ka kire wo se wo so twe ho efiri ho na ubenya nkwa ama okra amen amen so for onopafo ya da wase ahene mu hu wasem aya asem aya wo ni nufufuo na ofisi de man kra di aya be me e kasa kire yen e kire yen kwa aya fa so aya nfi bedu enu ni mboa yen e tinya twe ho afiri nu mi nsem a waka kire yen ho yen so yakira adiye se de wasem ese yen adumunti amen amen